بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه وذريته أجمعين وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى الشهداء والصالحين وإلى جميع أرواح المسلمين والمسلمات، وخصوصا يا الله إلى الشيخ مصطفى حسين وعبد الله المحاتيب وعبد الله مصطفى وأصول وفروعهم ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Amantu billah biiznillah ala millati rasulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul karim rahmatan lil alamin wa sayyidul mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Perjala mangido mahab mangido izin marsanta bisa puluh tukongkong sasudena ngamina to arong naron obar nasala nasili na orang titik koma di banjaranna harap doiba di mahokon naita hormati amanta orang tuanta Mudir Mahat Mustafawiyah hafazahullahu iyalahu wa tula umrih. Naita hormati inanta Ibu Asrama Putri, mudah-mudahan sehat-sehat sekaligus ketua pengajian tak. Nami hormati datami muliahan alim ulama, tuan-tuan guru, yakin dan percaya alai adalah lebih banyak ilmu pengetahuan ibadingkon kita cuman songoni dentong alak na cinta ilmu pengetahuan lengrodo mengaji, enak kaji diulang-ulang, enak makan kunyat-kunyat, enak kaji diulang-ulang. Sebetulnya alai mang mantap do ilmuna, tengah minoto diulang-ulang kaji lebih mantap. Nami hormati mora kahanggi anak baru sama dia juga nantulang
namborung ujing ete nanguda bertulang sudi kaum ibu patayat-patayat najolo mudah-mudahan berkat kajintawan al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Al ummahatu tarbiyatul atfal, ibu-ibu lah pendidik yang ulung untuk anak-anak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, baik nai bagasan, nai luar, nai dalan, na jualan, na manabusi, sambil mengaji ita tangion kaji dohot marusawi tantong roh pembelina. Bismillah. Ita baca jolo alhamdulillah, tanda puji syukur ita beriman, ita Islam, ita berkesempatan sehat muse tibahat dan orang sehat naro ngana sehat ya lengro mengaji termasuk mabapaan baru tahu martungkot peroiba nama ngajion arana dia petulia ahana idokon rasul utlabal ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu itu dari ayunan ke liang lahat, songan pendoknya lakat marian long life education. Masuk ke ibu tu dalam kubur tu liang lahat, lengilehen do talkin tu ibu, ya jaran arana nabi manyuruh sampai ke liang lahat leng menuntut ilmu. Masuk bapak itu liang lahat do ibu, na pertama ia jaran do petalkin Allahu Rabbi, sembahyang awajolo ning bapak ini mang lewat waktu zuhur, sembahyang mana mungkar wa nangkir, Allahu Akbar, apa kir bapak on ibu on na sembahyang do pertanyaan tasudi adalah jawaban sholat. Anggo songoni do siap sholat bapak on ibu on nang kon beta sapai modom maya terus sampai hari kiamat. Naso nang may laga bapak ido timui narajin sholat itu. Kuri pentung sholat dia. Sholat itu malaikat pe manyorah doma. Pilih ma bapak ibu pintu surga na dia do. Pilih. Tina telar pe masuk memilih saja. Mangaligi pintu na buka. Sonang roa modong doma sampai hari kiamat. Boro tetangga ikuburanan dadda ibu marfu'atul azab, al azabu marfu'ah. Di bulan Ramadan azab di kubur itu diangkat. Kemeita au ngaro tono sonang dai sonang na morom aswi ngoti ho na sonang daw ho make ya rotu dunia on ma painteon doah ni anak, ma painteon tadarus ni anak, amal ibadat ni anak, tarawihna, tadarusna, pitu anak ni aing ngadong sadalak pena puaso, ngadong na tadarus, ngadong na tarawih. Roro tu musajid temenjelai solop nyalak na baru. Naanjit na maranak itile. Naanjit dule maranak pitu. Ngadong naratarawi
indah dong narata darus. Oh Pak, Bu, pula hari sinayan Rome malaikat mungkar wa nakir rakib atib malakot malapurkan amal ibadat ni anak tuayah neman meninggal itu mak lapor adik ayah anakmu narajinan sholat baca Quran menuntut ilmu mendapat pahala ayat ni baik lapor ibu anakmu narajinan baca Quran, martasbih, zikir, mendapat pahala makna. Nama runtungan sandiganon alap di kubur, ayahna detu makna, pulara dua anak nai, marzikir, salat, baca Quran, puasa. Ini baru dia anak kita. Itu anakku sudah dengan imasi sudah kongalai suara kenyomat 15 anak kuaya nih. Kalau kita dua penaknya ngadong na sumbayang, ngadong na puaso. Dua anak marugi. Maruntung ibu pegang anak ibu. 8 ay mah 8. Maruntung malay. Uni jangan dia deh. Nggak beda be. Kesal manyosal ko na maranaki indaya jariho anak memaloman doa baca Quran salat puasa imesidokan Nabi siapa orang tua mengajarkan anaknya bacaan Al-Quran di rumahnya maka pahalanya bagaikan orang haji dan umroh mabrurah. Maruntung bapak-bapak jadi guru bacaan Al-Quran di kampung. Adong di raya dong. Ibu-ibu maruntung mengajari dak anak. Ngam na anak ni jari anak nyalak pi jari ya. Anggo menadar lentong intensif ron pamerantah alhamdulillah. Teh sebelum ibet mengajar Quran do ya kan. Antara maghrib dan isya. Jarang lumasan ya mengaji antara maghrib dan isya. Ada maghrib isya marhabe. Ibu narjolo lampu colok do lampu lantera. Itu neoban ke itu pengajian antara maghrib dan isya. Sanari listrik terang. Ndak perlu lampu be. Ipengara dengan mengaji. Nabela bes, ngana minuto bes ang asongon dia bebete. Mandoa ma, Rabbi habli. Dapat tiba beda. Ini sudah doa nih. Siap sholat, dibaca Fatihah tu anak ni baik. Dok orarna. Oh amang anak kudo dengan mau namar dunia amar ibadatan. Yusuf Al-Fatihah nih. Puladong do anak niba nasutari ngot tuiba nasutari ngot tudara dinggan ibaca Fatihah selesai sholat. Apalagi ibu-ibu makbul dengan ibu bapak-bapak makbul. Cuman bapak-bapak dah siap sholat deba dada. Ndak sempat mendoa gap marlojong tulokoan terus. Buat siapa yang untung? Deba dodai. Yang ibu-ibu ada dalam ibu-ibu nak itu lapor. Ada orang di sebagian tempat. Ibu-ibu tahan dengan doa menunggu waktu isya. Salawat dot salam tunabinta dot ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahalallahu tariqahu ilal jannah." Sialak namar dalan ringan langkah nipat nia menuntut ilmu pengetahuan apalagi ilmu agama
Allah mempermudah baginya jalan ke surga. Rawahu Ahmad. Ndak terasa bu. Bulan Rajab melewat. Sanari bulan Piga Sakban man. Bo sapakat di tiap dua lo. Uang bang matol uang muda lo. Nah, ada. Running Nabinta di dalam kitab Zubdah Al-Wa'izin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man azzama Sya'ban, siapa orang mengagungkan, menghormati, memuliakan Sya'ban, bulan Sya'ban. Nah bahatan kalak na lupa di bulan Sya'ban. Padahal Quran ini si Sya'ban do. Asal lupa sungguh magodaan ni nafsu dot setani. Isialak ning nabinta menghormati bulan Sya'ban. Sya'ban ini berarti bercabang-cabang, bermacam-macam, bercabang-cabang, dot bermacam-macam, beranting-ranting, artinya bahat amal-amal nasaleh di bulan Sya'ban. Bahat ben bahan anda tarkiro. Kalau Nabi saya terangkan masuk ini sampai waktu kan. Kalau kita kira ibu antung tukon. Nabi? Oh. Nak kira ibu tu sahabat. Nabi. Dia ramah sambil ngakai tukon datu sahabat berzikir-zikir ramah. Siapa orang mengagungkan bulan Sya'ban, wa taqwa, pertama dengan takwa. Takwai biimtisali awamiri wa ijtinab binawahihi, melaksanakan perintah Allah dan jauh dari larangan Allah. Di larangannya Allah hebat. Ulang menggosip. Wailul likulli humazatil, nerakawel bagi orang namar bisik-bisik. Lomar bisik-bisik. Ada nih bisik-bisik ko nih. Mangaligi kesalahannya lah. Kilarang deh. Daw mahosiani on gibah. Daw masyani mangaligi kesalahannya lah. Kesalahan mungani daw. Dari pula tinggi maka cinta dua aron lanjut nian. Indah dong dabo manusia nasala italo. Ulang lagi salah nialak, salah ni badui lagi. So ini lo sara tualak obat tu iba. Tunjuk mau. Sara tualak kan pika jari-jari ni ibu obat. Bahatan dari nilai salah niba ampado salah nyala. Dan bahat ada salah nyala salamu si kata yalak ko. Ada anggo salah nyala ibeni buku harian niya. Yang salah niya lupa dia mangido mahop. Siapa orang mengagungkan Sya'ban dengan takwa, ta'ah, patuh tu suami, patuh tu guru, merasoki masuk surga. Dengan kamu ibu tu suami mengaji hotulongan, mengaji hotupurba, mengaji tu dia lupa. Tumaramais mengaji tumalintang tai na mga lusa jodoh tu suami inda tola gogoan sorani ibu ampada suami bagaimana
Tu dia dah. Ning dah leo ada bapak. Tunggu saja. Wah, mau sama tu dia. Awal mau go sorane ba. Palagi tobang-tobang nga naman jalay na lain beda ba bebe. Ala na ko soram tu babai ibo do maro na martungkod do man na lobangon do man na ubanon do ma nakabur do mata yiger ta ibu juro ma ulang yiger tak suami ni ba idoah kondo kunjung idoah kon ibu bapak na meninggali lupa deh ang gumandokon orang tua indah lupa dia memandokon suami ya amin bahad dua istri na solihah na selalu mendoakan suami na mandung meninggal umpak mangolu doakan juga dong Allahumma ja'alni mahbubun fi qalbi zawji ya Allah jadikan mau na paling dicintai di hati suamiku. Kalau na mangolu suami nai bunga minuto gai so dia mentong ngana minuto i doa kon sumani tiaw yakin na dengganan de sudero ani bapak-bapak i apalagi ibu denggan bapak i denggan yang ibu ingat denggan bapak i ingat denggan i kita tu sahabat yang bapak kita tu sahabat ndak ada tahu ulang minggu kita tu kawun kita nih ba sudah gitu kawun baya bot songani ma tero anak robo luar rayo porwa bolgangon angkon narap kedo ma bapak dot ibu menjaluk tu kawun Allah mengerti baik patuh tu suami patuh tu Allah patuh tu Rasul patuh tu guru patuh tu pemimpin nadenggan ada orang pemimpin nadenggan nggak buat apa jadi tu wa amsaka nafsahu anil maksiyah jaga nafsimu jaga nafsumu dari maksiat nafsuan dodo musuhan ma martung ko tahu dah indah bapak-bapak ini dong ma martung ko tahu ma lobangon anggo nafsui nalek gen mangan sajoro pe tabo-tabo padahal ngana habis sa pinggan pe nafsu iligi do iba anggo nasutolok dumangan bahat-bahat ulag kay ba undangan ulang bahat ibuat amatawang may bentong di ba matawang iya daging 4 korod manok 5 korod indahan sa pinggan buat yang serbe bakso ada musim tongkocal pakailah siap cabai rawit pangan ni margoso pala mulak tu babas ili dado iba mapotobang iba na ko sebat-bat di pembuatan ibu majolo panitia pesta ni kiro ni ibu deh sadia lang undangan ni bapak 3.000 so ni dapat 3.000 potong pede daging na 3 kilo men 30 1 kilo 30 potong berarti kira-kira 35 sekarang kira-kira 300 atau 300 kilo men kalau undang syarat tolu yobania suami niya yobania anaknya saraban ulang kilo syarat bayan burung saya bapai 5.000 tia korotan na sayang kon panitia sadar udah kilo kan tumpur panitia nggak saya boy tantong na duduk tenang deh ya selamat bu panitia mengaligi na orang para na orang
roba pa 5 potong ibu dagingin. Anggo ibu onom potong lobinai iban tu sapu tangan iban juga untuk ijawat isialak na mangagungkon bulan Syakban takwa taat dausian menuruti nafsu, maka ghafarallahu ta'ala dzunubahu, maka Allah mengampunkan segala dosa-dosanya. Ayat menungan teh ngurang ko na mawalan de mga mahal ko ni buto. De ba kinalupa dia bulan Syakban non? De ba doda. Yang gue ibu nggak lupa. Bulan Syakban Ramadan. Di dalam buku Duratun Nasihin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam buku Kajin Tanah Jolo di Taman Tatuan Naposo halaman 96. Ahama Abi Hurairah mendokan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan Allah menciptakan laut dari cahaya di bawah arsy. Arsy doda. Dari dunia nanggo dunia nantong aik dode anggo sadu di arsy bawah naik cahaya. Kemudian Allah menciptakan malaikat. Malaikat ti jamak de. Pula sekolah itu gincat jamak taksir. Malaikat itu banyak malaikat. Ini artinya janahani punya sayap 2. Fisyarqi wal maghrib panjangnya sebelah sampai ke timur, sebelah sampai ke barat. Man shalla alayya, siapa orang yang salawat kata Nabi kepadaku di syahri Syakban, di bulan Syakban ini, amarallahu, Allah menyuruh malaikat yaghmisu bima'il dunya, kemejolo malaikat merondam tuaik na adong di dunia. Isialak namar salawat tu Nabi di bulan Syakban, Allah menyuruh malaikat ansum merondam jolo tuaik. Bikulli risin, setiap bulu tetesan air sebagai saksi mendoakan kepada Allah diampunkan dosa yang baca salawat itu hatta yaumal kiamah, sampai hari kiamat. Mengerti ibu? Mulai tapa bahas salawat tuna binta di bulan Syakbanon, berarti sonok naon 1.000 ibu tambah jadi 5.000. Isuruh Allah memalaikat ke memojolo tuaikan bopena tulau pokoknya tuaik. Ulama merondam tuaiki meraik me bulu-bulu naik. Tetesan naiki jadi saksi me bahasona ibu baca sholawat minta kepada Allah diampunkan dosanya ibu sampai hari kiamat. Ada bacaan salawat nih ibu, terserah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, bisa. Allahumma salli wa sallim alaihi, bisa. Dia mana bisa? Iman. Oh Pak,
Bu, bacaan sholawat hakikatnya adalah curahan rahmat cahaya dari Allah ke hati yang bersih. Bacaan sholawat bukan hanya bibir yang bergerak, pada hakikatnya adalah saluran rahmat dan cahaya yang dilontarkan ke hati ni manusia na ate-ate na bersih. Maka hati yang bersih bersambunglah dengan cahaya Nur Muhammad. Kalau membaca sholawat kita ipayas dojol ate-ate. Sundiri ayah payas ate-ate. Payas ate-ate baca Quran. Cile. Baca Quran, baca ya Kudus, baca Subhanallah. Baca. Mardongan ibadah tolak nadengdan, salat duha iba, salat tahajud tiba. Suya hati-hati. Nakotor lo lang hati-hati. Bo, anggona dong bairi nakotor deh. Anggona dong dongki nakotor deh. Anggona dong bersakit hati nakotor deh. Anggona dong berdendam hati nakotor deh. Anggona dong doria nakotor deh. Anggona dong do takabur nakotor deh. Ibu, jumit masuk naruh aja ibu atau nama adam. Damar siapa dah udah. Nah jalo Ali bin Abi Thalib menyampaikan kaji modom ibu ni dah Ali bin Abi Thalib nama modom dah ibu ni indah nama zikr dah ni ibu ikhlas dah wali mandokon kaji ning nama wali dah kan dia bentuk ngali iba Bahuddin dah adong ibu merasa apa seorang ni ayah hilang Bahuddin. Baha artinya cemerlang, baik, deges, denggan, ad-din agama. Artinya Bahuddin baik agama. Dua din. Ima baik namamu yung nama na baik-baik. Asma, khairul asma di hari kiamat itu dipanggil nama dengan nama ayah. Itu nama adalah doa. Bahad orangnya laksi takwa, sesumbayang ngaunjung. Nda makbul doa ni nai da tumak nai. Bahad orangnya laksi juli, tai ringgal salat dot sembayang. Tong ni ma Juliati, rodo mangaji kan. Oh, ibu ice Agustina. Ibu ice Desi Ratnasari. Budeges do rodo mengaji, rodo baca Quran kan. Aima. Jadi semuanya meneng Ali bin Abi Thalib sampai. Jadi ibu pe sholawat tidak bohong, nabahatan hikmahna. Salah satu hikmah sholawat itu adalah dia memperkenankan istijabah doa hamba apabila dibutuhkan. Anggona sompit dilalai ibu perasaan ini baca sholawat, siap sholawat mendoa ibu, insya Allah diperkenankan Allah. Jadi ahadu hajat taipabahat sholawat. Ada musada bapak nama lim narajin kaya tubagas nialak nakayo manginjamepeng mambain modal opa manginjamepeng majola di bapak mambain modal dia ropet tong bapak on ni dia narajin sholat ilenia sari perlu pinawat sugari 100 juta wah ileh
Bu, ang rajin sholat, dia na percaya dia laki tiba. Ibu majolo, roaw, mangijam di ibu, percaya di ibu, mensurada Allah. Nawaratan de marutang, suatu mo. Ning nabinta isialak na marutang, indara nabinta mensolat kon. Apalagi alak na korupsi. Itu siya marutang. Itu sudah rakyaton. Betul loh, nggak usah ada orang marutang tuau. Epeng mo rin to. Tiap boleh epeng rakyat, sudah itu rakyaton. Ay, awas-awas sih. Paulo. Jadi, ketentuan dot catatan Bapak on membayar bulan Januari. Dicatat itu. Sudah deh. Utang 100 juta dibayar tanggal dan bulan Januari. Bulan apa? Januari. Oh bapak nakayoi. Oh pak, bapak menginjam epeng 100 juta. Anggon betul waktu namun dibayar. Ala pak, ubayar reda bapak anggon adong do epengku. Oh lama janji, ang betulisan. Baca, lihi, baca. Jadi roning nomor utangi dia rumah. Borongin yung tangi istri niya. Siap kita non sholat isya, menghadap kiblat kita, sholawat kita, sampai modem kita disajadahi. Sholawat mentung dua-duanya, suami sholawat, istri sholawat, sampai modem. Rupanya, ada musay sa walak na kayo na malim. Bahat dia walak na kayo na malim-malim. Na malim. Song bapak haji mantong. Suke bapak haji ambin na kayo di. Iya pemar salawat ibarat. Untuk penenang hati. Oh lawat dia sampai modom. Pas modom Roma tubayo na kayoy. Nakayo dia, Pak Haji. Rasulullah mernipi dia. Lenjolo naron atau injawat epeng mo pularobayo tuson. Pasuodot ko lenjolo 100 juta membayar utangnya. Tersonggot bayoy. Pak Haji. Ya Rasulullah. Dia ya Rasulullah. Anggo naro ulen pe, lo bisa ulen. Anggo 100 juta untuk notik bila bapak nakayo ya kan. Di tempat parutangan ni kan. Rupa bayon nama baca salat nama rutangan notik istri niya maripijo. Roni dia Rasulullah. Keme tubagas alak nakayo alamat na disal. Panyabungan manjolo alamat dari son nomor nasaon kemetusi dokon kirim salam kutusia ning Rasulullah ngotia marsiap ya manyogot siap salat subuh kaya Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. On meda babayoi nedok ni Rasulullah ini masuk masuk. Soalnya ada Pak Haji, minum aja loh. Minum mentong. Minum aja loh, minum. Ada nangkin. Kirim salam ni Rasulullah di Bapak Haji. Oh lo, apa medok Rasulullah madiau. On may pengon masa tasoban. Keme bayar utang mi. Terima kasih Pak Haji. Rupa alai rak mengalamalkan bacaan salat. Makbul. Yang kata pengsatas ibayar 100 juta selesai dengan keberkatan bacaan salat. Gue ibu nangkon nih.
baca sholawat sumasuk sarubo itu dengan nabi sampai marutang nggak nabi satu sabah nggak nabi satu lihat benangkin tu kabul sholawat mapabahat dua dua manfaat ne sholawat nangkin pertama dapat hajat dohot dimakbulkan Allah doa dua indaro azab tu kampungi anggol lengadong bepe alak ngara baca sholawat ligamo surat at-tawahim maka Allah liwa'adzibahu wa antapihim indakan naro baladot azab disada kampung anggona dong doisi alak na baca sholawat antapihim adong nabi dari kampung soal dia disuruh nabi itu kampung panggil assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habiballah assalamualaikum ya Nabi Allah warahmatullah wabarakatuh. Jadi mengamalkan salawat di bulan Sya'ban ibadah jilul Fatihah tu Nabi baru tu orang tua baru tu guru-guru baru baca innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima baru baca Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad nagian maramal tentu mau ayah nak membayar utang do baca itu membayar utang ya Allah berkat manian saudara bayar utang ki jadi betul-betul loh Pak pokoknya boleh baca sholawat di kampungi indaro tusi azab derbala kalau ulang negatif thinking bapak mundi negatif thinking songoni balana ro tukam bukan namanya coba baca salat indah urusan teh au nodo kun menurut Al-Qur'an do indah menurut akal siapa orang baca selawat di satu kampung indaro ngazab dotbal kedua wahum yastaghfirun yang kedua orang di kampung indah pe padilah na yon yang kedua orang membaca istighfar anggodong doalak di kampungnya membaca istighfar bahat indaro ibala dot indaro banjir aneng orang kuntung 60 berjolo banjir di tahun di video lagi ngadong menek di video iki ya itu yang orang kenapa dan sialak nama malin baca sholawat dan istighfar dia mau andro dah main kabar kamu istighfar sholawat dan istighfar hajat aduh bala dao dari yang gue di bulan Sya'banan marsolawat ipabahat istighfar ipabahat anggo Nabi Sulaiman tanda ibu Nabi Sulaiman orang kaya mandung raja ilmu pebahat Nabi Sulaiman makayo raja Musa ilmu bahat tentera bahat jihin tenteranya sudah ona bahatan jihin nah dari tempat tahun ini dia lagi tempat kosong isibo isam
tentang menek galai nguna sempit ngara lai aduh kalau mena sudini dade yang goni da sukari nakok di tahun sore piga na hadiron 3.000 anggo alai jihil ra 5.000 malening Nabi Sulaiman sudah kekayaanku tenterangku nau miliki nawoban itu kuburan nawoban hanya subhanallah sondia pekayomu nayoban itu kubur nayoban hanya subhanallah. Subhanallah lebih berharga dari kekayaan. Subhanallah lebih berharga dari jabatan. Subhanallah lebih berharga dari ilmu yang tidak diamalkan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kan mabodo. Ang ibu adu nalinjang nama kajinya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Intong narajin mengaji. Adong din itong anay mo siya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Adong nila sumuni. Dia ada narapatibo, ima. Murang ko narapatibo, subhanallah ma. Arana pula ita matobang, ningot talib lupa ba, ningot ba lupa lip. Ala konde ba subhanallah pe lupa ya. Mena bulan sakbani, ima sidokon bulan lupa. Lupa ya marzikr subhanallah subhanallah. Subhanallah itu abadi sampai akhirat yoban. Anggo motor mi namar kilapingan yoban itu kuburan. Indah da yoban itu jalan timur. Indah da yoban itu dia itu Tabarwa. Aku ada namawan motor tuliang lahat. Ada subhanallah. Angin neng Nabi Sulaiman. Lebih ke ya Nabi Allah Sulaiman. Deh. Banau jolo ceramah kita tu sada kampung. Lebih. Biar mak. Ya Rasulullah. Sandari dong. Sandari. Ayo. Naisar raya ngente. Naisar mabayo nomor hondaan. Baisaran tapi angin. Ngena kan. Terbang Nabi Sulaiman dotang ini pas igincat mijur angin artinya mijur Nabi Sulaiman anggong ini mijur ngawut wa Nabi Sulaiman maju ning Nabi Sulaiman ning angin indah bisi lewat ada musadubu ibu-ibu marbabo baca subhanallah 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 ada musadubu ibu-ibu Nabi Qawun menjalangi siap baca subhanallah. Ada yang bapak-bapak mertungkol lautu musajid subhanallah subhanallah subhanallah. Ada yang ibu memasuk pakaian suamina membaca subhanallah. Ada yang ibu merdahan baca subhanallah. Tidak bisa lewatan ini. Bijur. Roh Nabi Sulaiman. Oh ibu. Ami get lewat get ke ceramah. Permisi di ibu. Oh lihat. Dia mak. Lewat mak. Lewat. Ngana betul ya Nabi Sulaiman bar. Baru bisa lewat. Nabor pada baca subhanallah. Sampai di tempat ceramah Nabi Sulaiman. Jong-jongnya rupai samping Nabi Sulaiman kiri kanan
malaikat do. Sebelah kanan malaikatul maut. Ibernongi anak boruan bo. Noti anak boruan. May don't noti. Mabiran tuh ibu. Siap mengaji. Roy, ya Nabi Allah Sulaiman. Ada yang berdiri sampingmu sebelah kanan, alakna tampan, baju nalabontar. Oh. Jadi, inot noti iau, iligi iau, mabiyaraw. Mabiyar ko. Aso mabiyar, ang walang naganteng. Upabahado alak ko ibu na mabiyar, walang naganteng. Malaikatul maut berupa. Siap mengaji. Oh iya ibu malaikatul maut de. Nama nalion ibu. Kita talion yang. Siapa aja lo? Malaikatul maut. Asli lagi ibu. Heran kok ison ibu tenaga cabut rohnya di Cina dah. Asli ngarong di Batul Maqdison. Oh, nasone do Allah. Ano sendiri ibu? Nabiyara na malaga bayoy. Terbang ko na jolotang ini. Tulia, monjak tu Cina. Oh, kita semoni. Kita mana pas Mei. Yo banang ini ibu tu Cina. Baru lega hati ni Nabi Sulaiman ibu termasuk malaikatul maut. Pontong ibu nagati cabut hatimu atau cabut rohmu di Cina do. On mater bangko tu Cina. Tolap tu Cina. Roh malaikatul maut. Inna lillahi. Ibu bisa sungguh ini. Sanari ibu ison. Radi tumokah dua rion ni cabut rohmu. Rada baik. Sungguh bapaan. Ison do ya. Radi cabut rohnya di Ramadanan. Pada waktu na. Jadi malaikatul mauti indah dong problema anggo mandeng waktu na dicabut roh ni ibu dia pe anggo isi waktu na ke innalillahi nangkon ko semabiar naget maninggali opa nangkon ko semabiar naget maninggali nama biari ita ahadole obanonta naget meninggalon. Ido, kalau mati semua manusia mati, tapi yang ditakutkan apa yang bawa bekal kita mati. Bekal mati pertama tuat. Kedua takwa. Pula tubat tidak bawa ibarat ni kendaraan, ime kendaraan ibu. Masuki betul kendaraan ini diusung. Pula takwa bekal. Ada bekali takwa bekali untuk belanjoni ibu dan bapak nama teh. Pula zikir senjata. Pula ke ibu dan bapak mangaranto atau ke mengaligi anak niba. Ada kendaraan. Baru kendaraan belanjo senjata on semua lima. Ada yang pertama tuh betul tobat mengakui kesalahan. Dua takwa. Lalu berzikir subhanallah subhanallah jadi mak. Iya kan matu kuburanan. Itu dia. Baru talak ke kuburanan. Ayo bakal atau persiapan tak. Pertama sholat. Sholat 5 waktu ulangi tadingkon sotorang kuburi. Kedua baca Al-Quran. Dia Nabi saya baca Al-Quran dibaca. Napa tolona marasadokah. Mongah. Oh begitu, mongah. Marimpak marsadokah. Mau pada baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Ceramah Nabi tanda dapat ceramah.
mangalen kaji nabinta di Masjidun Nabawi. Jong-jong sahabat permisi ya Rasulullah. Ada pertanyaanmu ning nabinta. Oh saudaraku ada pertanyaan. Pertanyaanku, nonok mana manguluan salatku indah penaunjung husuk. Allahu Akbar. Tarimat mautu istriku. Allahu Akbar. Tarimat mautu untungku. Allahu Akbar. Tarimat mautu kobunku. Soalnya ibu mah. Soalnya ibu asal baca Allahu Akbar salat. Mara nga tarimat. Tarimat tu pampunia di Jakarta. Allahu Akbar. Tarimat maya kosmosnya indahan di kosmos kukeri. Mangsung di durai wangkat donat gitu toru atau toru turun kenaning. Tarimat saja maksudnya. Songon bapak de bapak penesongone Allahu Akbar. Idi durai timbak ongku. Sigaretku. Antoni jual ini pompu hidup mang hidup puseyan ya. Indah dapat husukna. Gimana pertanyaanku ya Rasulullah? Rana binta unduk nabinta itu teskonnya air mata. Mantap mantong pertanyaan mon ning nabinta. Jadi ada jawaban ning Rasulullah. Salat mahodot keikhlasan. Ngadong ubanai sangan danak na baru lao. Baru malo lao. Lao ia madabu, lao ia unggal, lao dia tersungkur. Pasti ikoja rumah naik. Hope pula salat kodot keikhlasan. Bope ngarepe dapat husukna. Allah pasti indah babiar indah pasti dijemput Allah. Diterima Tuhan deh tai dohon inna salati wa mahyaya lillahi. Anda boleh balak salat amben naget nikah deh ya. Ada orang ibu-ibu na nikah, ada. Ma 70 tahun get nikah do pero bapak-bapak na 70 tahun. Bo, arong do bay. Ang anak muda get nikah na jolo toluari na so nikah rome tu masjid sembayang. Salat mau ni. Arong din semua ni. Inna aqtayna fasalli. Maka sholatlah karena Tuhanmu. Ulang sholat amben lambung memajikanmu. Ulang sholat amben lambung mo istri mo na malim mo alimat. Borong nitong istri na nadenggan, nadegis, na paten. Te suami na najahat pero masuguran ni ibu Nur Asia. Gua suami niya Fir'aun. Adong de ibu na jahat. Istri Nabi Nuh dengan adong de ibu jahat, suami na jahat. Isme Abu Lahab dan Ummul Jamil. Ada ngantong nadenggan, istri nadenggan, suami nadenggan. Isme itama Nabi Muhammad. Itama. Ima pula ibu mangaji sonon mulak iajar konsortik tu bapak ikaji nang konsude. Konsude musim tong tandingan tu auling. Sotik tesada ahma salawat istighfar baca subhanallah. Tidak. Jadi on mada bapak-bapak dan ibu-ibu
Ang gunay belakangan ni lu semangat saja ro pina mangajion. Ang gojolo no ke parmodo manna. Tersai majolo kajinta mudah-mudahan kesimpulanna bulan Sya'ban bahat amal ibadat nasoli. Tiang guna binta di bulan Sya'ban puasa. Arana ita akan menghadapi Ramadan. Ilatih-latih majolo puasa pala masuk Ramadan momat mandung latihan as-samaluna dataruwa li andahu biya. Gue yakin dah ilalu. Gue amedo bapak-bapak menake karejo ke menyalai nafkah. Tina mata bang bapak oleh nama bang bapak kan mauzur asal puasa male. Ada mulainya ini asal puasa male. Ikan dispensasi sih. Ada. Coba latih-latih jolo, ngabi santung sadari setengah hari jolo. Bulan Sya'ban doa, ini di Ramadan, latihan doaran. Dari tersema bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan sehat walafiat kita. Soalnya juga langsung kita mengaji terus hadir kita. Arana langkah ni ibu rotu pengajian tidak cuma-cuma. Duduk ni bapak roh pengajian, bo pengami nege ne dokon ni ustati, bo pengadong dope dapat ne amal kon, nyajar kon ni ustati. Pasti bapak yang pun kon dosa. Ima pandokon ni Umar bin Khattab, menjunjung dot mamorsan kodo samu. Tay pula hadir ko di majelis taklim ngana dong nabi negemu ngana dong di amalakonmu pala mulak ko ngabe na mardosa hobe syarat na dari saya maka cinta mudah-mudahan bermanfaat. Nah dong ada ibaca dulu seperti dengan ibu telah berpulang ke rahmatullah innalil ibu Hajjah Faridah Hanum Nasution Namboro teh lapang dikubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah mangido Amin rapat. Oh rapat ngomong itu. Kirim jolo meninggal. Oh sarupo. Anak ni jamaah tak. Oh biar mereka kirim. Belum punggal tungkoton anak mukon ibu. Belum. Oh nak tumukon ibu mana marbosari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meminta kepada Pak Ustadz mendoakan orang tua Juniarti atau si Juni dong Jurniarti Allah ba oni jo me ujung gading kita doakan undir pedo. Bismillahirrahmanirrahim limardatillah ila hadratin nabiyil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ma nawaina wa lahumul fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Allahumma balligh thawaba ma qara'na min suratil Fatihah hadiyatan minna wa balighatan wasila ila ruhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa saban misla dzalika ila asatidina wa ila jami' arwahil muslimina wa muslimat wa khususan ila abaina ummahatina wa ikhwanina wa ammatina wa ammamina wa khalatina wa khalina wa iyalina Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'qrim nuzulahum wa wasi' adaqalahum waj'al jannata maswahum ya rabbal alamin Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum mawquratan min farin niran Rabbana waj'al lahum hijaban minan nar wa itqal lahum minan nar wa faqaqal lahum minan nar wa dakhilhum ila jannatika jannatin na'im Rabbana zidna ilma warzuqna fahma amalan salihah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar waj'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi raqam maqsuma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa habibana wa syafi'ina wa zuhrina wa malazina wa maulana Muhammad taqabbalallahu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.